Da kami tel talon kami grab. Ito'y ayan may ti masin ti Solana. Awan ti lalaki, babae, basta si karaop, amo datag graop, amo datag sika, aming babae, basta aming lalaki. All around. Oh, shout out. Yun Jongjong. Ah. Balik pa mo na dito nom. Basta ti masin ko kwa. Basta ti basta ti Solana. Ke kastoy. Awan ti ang kasleta gataran uno kwa nga ti babae si kalaang itoy all around. Umay sana. Sa amin, ito lang. Yung tama tika kadumi. Jom. Ayok ko. Namang raw. Yung tama pa, baparta din. Lam. Katoy katuro buyam dito ni ati kwa mapangkati YouTube channel ko dito Carlo jo. Jene ati ni 60 years old na naglain pa yung graph na yo. Ni Baak.